Okay, class. Dili sa ta magklase karon. Sir, magkuno man ta kuman. Unsa may gana buhaton ron? Ay tama. Mag-general cleaning na lang ta. Lakas pat sa principal. Tama sir, nagdaya kong gunting. Very good. Tara, sugod na ta. Okay sir. Uka ni. Gunting ah. Okay sir. Sos, nagyapay dugang sa grado. Pinuhinlo, maglaman ta. Sige class, taro nga paghinlo. Salamat din sa pagguman sa video. Please follow and like and share and comment. So, sugdan na natin shoutout. So, shoutout day kan Jerome Kilio. Salamat sa pagkatag ng star. Salamat sa imong pagkatag ng star. Og shoutout ko kay Boss Arbos. Shoutout kan Gilo Dalmasio. At shoutout din kay Marjorie Francisco. Og sa gusto pa magpa-shoutout, #HMJ. Yumaog! Pirmi, way kwarta, coming tanan. Pirmi, way kwarta.